Leonie? Say what? Girl, I don't understand. Ay, puro naman ni siya man. Are you cursing me? Trisha! Do you understand this, girl? I'm sorry po. Hindi po yan ibig kong sabihin. I'm sorry if I offended you. Oh my God! No eh! Wait! Let me call my mom! Bawgid. Englishera, manis naman. Ay, ambot na lang. What's the matter, dear? Hello po. Do you know po pa saan yung bahay na ito? Kanila Aling Shona. Bali, diretso ka lang dyan, dear. Then, kumaliwa ka, makikita mo dun yung bahay nila na maraming flowers. Ay, ganun po ba? Sige po, salamat. Ay, oo, gali. Nalimtan ko magbakal sa mga pagkaon namon karon. Manang, bakal po. Bakal? Neng, wala kaming bakal dito. Sari-sari store ko din. Ayun sa bakal ang din bakal ko gali. Iba na lang pagka-chindi nila sa kanila, hay. Ay sus, naisman ko na lang, hay. Utoy! Hoy! Dito, tapos! Uy, Utoy! Halika dito! Siyempre, saglit lang. Uy natin, nag-visit eh. Tiktik mo to, hindi ko maintindihan. Ako, pasensya po. Patay yun is, bibili po sana ako. Bibili mo. 2 biscuit po. Ito? Itong biscuit? Abo. Pabente, Ben. You have been slain. Ba yan, namatay? Ano ate, tapos ka na ba? Hi! Ang hirap pala tumira dito sa Manila.